Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Lydia, anak-anakku yang terkasih. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang keempat yang berjudul Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Kalian siapkan Alkitab kalian ya. Sudah siap? Nah, ini bacaan Alkitabnya ada di kitab Amos 1 ayat 1, Amos 5 ayat 4 sampai 6 dan Amos 7 ayat 10 sampai 17. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri. Nah, untuk indikator yang akan kita pelajari saat ini, membuat daftar berbagai kemampuan dan ketidakmampuan yang kalian miliki ya. Kalian harus bisa membuat daftar ya, urutan kemampuan kamu apa, lalu ketidakmampuan kamu apa ya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan perasaan seseorang jika ada yang menyebut dirimu anak istimewa ya. Nah, yang ketiga, menemukan bentuk-bentuk pelanggaran bangsa Israel dalam kitab Amos ya. Pelanggaran bangsa Israel apa saja toh ya, harus bisa kamu temukan. Kemudian berikutnya, menuliskan pengamatan, artinya kamu harus mengamati tentang orang-orang yang biasa saja namun dipakai Tuhan. Kamu boleh ya mengamati siapapun yang pernah kamu temui, di mana dia yang sebelumnya adalah orang yang biasa tapi kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Nah, anak-anak, pada dasarnya setiap orang dewasa ataupun anak-anak pasti akan merasa senang ketika mendapatkan pujian, kasih sayang, perhatian. Apalagi jika pujian itu membuat kita merasa menjadi orang yang sangat istimewa. Nah, seperti apa sebenarnya orang yang istimewa itu? Masing-masing orang itu memiliki kriteria yang berbeda tentang menjadi anak yang istimewa ya. Mereka memiliki kriteria yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau anak istimewa itu adalah mereka yang berasal dari keluarga terhormat. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anak istimewa adalah mereka yang memiliki nilai-nilai yang bagus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa anak istimewa adalah mereka yang memiliki rumah yang besar, yang indah ya. Mereka merasa istimewa ketika mereka memiliki rumah besar atau indah. Nah, sesungguhnya kita semua ini adalah anak istimewa. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa kita ini istimewa di hadapan Allah. Tidak ada orang yang sama di dunia ini, termasuk anak kembar sekalipun ya. Nah, Miss Lydia pernah punya murid ya, anak kembar, tetapi mereka ada di kelas yang berbeda. Waktu itu Miss Lydia benar-benar tidak bisa membedakan mereka ya. Mereka mirip sekali. Miss Lydia sempat kaget ketika habis mengajar di kelas A. Lalu di kelas B, Miss Lydia kaget, loh, kok anak ini ada di sini? Ya, tadi ada di kelas A. Ternyata mereka anak kembar. Meskipun Miss Lydia nggak bisa membedakan,
Tapi ternyata ketika misalnya dia tanya kepada gembalanya, ya, menurut orang tuanya mereka ini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan letak tai lalat di wajah mereka. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa sekalipun kembar, ya, mirip tapi tetap ada perbedaannya. Mereka tidak ada yang serupa, persis tidak ada, ya. Nah, justru karena tidak ada yang serupa itulah itu menunjukkan bukti akan kekuasaan Tuhan, ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, kita istimewa itu bukan hanya karena kepandaian kita, bukan hanya karena kecantikan atau ketampanan kita, bukan juga hanya karena orang tua kita adalah orang tua yang terpandang, tapi kita istimewa, kita memiliki talenta atau keterampilan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi kita bisa menjadi anak istimewa, ya, kalau kita memiliki talenta atau keterampilan yang mungkin orang lain tidak memiliki talenta atau keterampilan yang sama dengan kita. Misalnya nih, ada dari kalian nih, meskipun dari anak yang biasa, anaknya orang biasa, nah, tapi dia pandai main sepak bola atau basket, ya, sehingga dia bisa menjadi pemain yang terkenal, bisa sampai masuk di timnas kalau pemain sepak bola misalnya, ya, bahkan dia bisa melanglang buana. Nah, istimewa, ya, dia bisa jadi istimewa meskipun mereka berasal dari keluarga yang biasa. Jadi apapun latar belakang kita, suku, bahasa, keluarga, dan lain-lain, kita tidak perlu merasa minder atau rendah diri. Tapi kita juga jangan menjadi sombong, melainkan kita harus tetap rendah hati. Nah, kita akan belajar tentang Amos, tokoh Amos, ya. Amos ini berasal dari desa Tekoa di Yehuda yang letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Artinya Amos ini orang yang berasal dari desa, ya. Orang yang dari desa kita tahu, ya. Orang desa itu hanya orang biasa, ya. Nah, pekerjaannya pun hanya beternak kambing domba dan memungut buah ara hutan. Amos juga bukan seorang nabi yang bisa berbicara di depan orang banyak, atau dia seorang orator. Orator itu orang yang pandai berpidato. Tapi dia adalah orang biasa, ya. Amos ini orang biasa. Nah, namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa, untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amos dipilih untuk menjadi penyambung lidah Allah, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Nah, di Betel ada seorang imam yang bernama Amazia. Ia tidak suka mendengar seruan Amos, ya. Ia menyuruh Amos pergi, ya. Tapi tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah lah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Dia tetap maju, ya. Dia tidak merasa takut. Nah, Amos menegur orang Israel
yang suka menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar mereka. Ini contoh ya, beberapa teguran Amos kepada orang Israel. Ya. Kenapa orang Israel itu ditegur? Nah, yang pertama, karena penduduk Samaria yang kacau dan mereka suka memeras. Yang kedua, wanita-wanita Samaria yang suka menumpuk kekayaan untuk diri sendiri dan suka menindas orang lain. Yang ketiga, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. Jadi saat melakukan ibadat mereka nggak sungguh-sungguh, tapi mereka asal-asalan. Ada juga mereka yang suka menindas yang lemah. Kemudian kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, hal-hal inilah yang membuat bangsa Israel ditegur. Dalam pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, seringkali orang hanya mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya, ya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan melihat hati seseorang, ya. Nah, seperti Amos tadi ya, Amos yang sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya seorang peternak domba. Tapi ternyata Amos dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Nah, tampaknya Allah memilih Amos ini bukan karena keahliannya yang kasat mata. Kasat mata itu dapat dilihat ya, keahlian yang tampak. Tapi Allah memilih dan memilah dengan melihat hati ya. Ketika dia memilih seseorang ya, dia juga memampukan orang yang ia pilih ya. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umat. Nah, anak-anak, sebelum Miss Lydia akhiri pelajaran saat ini, ada satu video yang bisa kalian saksikan. Video ini sangat bagus ya. Bagaimana seseorang yang biasa atau bahkan orang yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi ia bisa menjadi orang yang istimewa, orang yang dipilih Allah, dipakai Allah untuk mengabarkan Injilnya ya. Kita akan menyaksikan kisah Nick ya. Kalian silahkan saksikan sampai akhir ya. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat kalian dan membuat kalian mengerti akan kehendak Allah, akan orang-orang yang bisa dipakai Allah. Baik, selamat menyaksikan anak-anak. Some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no hope. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches and 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. The third time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to,
I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. Life is worth living when you find purpose. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's what you want to do in life, then walk to it. One day at a time. You got to come to the truth of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's one every 40 seconds. So many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you. No one really cares about you. That's what this world is. I want to look like her. I want to look, if I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough. And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And you know, we have to change ourselves. And you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff is nothing.
And it's funny how the friends around you sort of determine who you are. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me at high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself, and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. That we have a choice, either to be angry for what we don't have or be thankful for what we do have. You have a choice every day you come to school to either tease somebody, gossip about somebody, or you can go up to them and encourage them. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? Today, I still have no arms, no legs. But everything's changed. When I'm 24 years old, 5-6 years ago, I was in California. And I never met anybody else like me. When I was 10 years old, I wish I would have met somebody like me. Never did. Didn't get that miracle. But at 24, in California, I saw a little boy with no arms and no legs, 19 months old, just like me. I knew he was going to be bullied. I knew he was going to go through depression. I knew he would feel alone. I knew that he would get worried if he's ever going to have a girlfriend, and so on and so on. I got the father to bring him up on stage in front of 2,000 people. And everyone was crying. And it was a materialization of when you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. Anak-anak, kita bisa melihat ya bagaimana perjuangan seorang Nick ya untuk membuat dia menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang mau dipakai Tuhan. Nah, anak-anak, kalian juga harus bisa bangkit dari ketidakmampuan kalian. Jadikan diri kalian orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan dapat pakai kita kapan saja dengan memampukan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.